आमर आज छतु तरकारी हे जे खाया कथा पलि आसो रोषे सारा पर जल्दी जल्दी रोषे कर आमर आज छतु तरकारी होची जे खाइबा के जल्दी जल्दी पलि आसो रोषे सरू एगोटा कि रोषे सरीनि कि पलि आसी जर हल हलिले मुंड कोन हबो ना हां बरे ना बरे सत्त ना छ ये गोटे नुआ भेराइटी छतु एमती छतु मुझे देखी नी काठ छतु ना कौन जा खाईदे जा हम मेडिकल पाखे कौन बाछब कौन बाछब छतु कोन कहती मत खाली खाइला बेलू खाली कह टेस्ट है टमाटर दीटा पियाज दीटा रसुण गोटाए आलू बर्तमान रसुण रु चोपा छड़ा हो भारी खुशी चोपा छड़ाऊँ आलू टमाटर रसुण पियाज मसला मसली सब रेडी खाली बटा हम शिल बर्तमान आम टमाटर कटा चलती धीरे 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 काटे गोटे लाल टमाटर को लाल ब्लड मिसीज कटिगले जापर धीरे धीरे काटे टमाटर कटा सरीगला तापर आलू कटा हो आराम से काटे पड़े जीवु ना कौन ना भोक गला जा पानी ग्लास पी दिया जा तम भोक गला धीरे धीरे बोझा ना मु खाइबे एबे खाइले छतु करी खाइ परिबिनी बर्तमान आमर आलू कटा सरीगला मसला कौन कौन आनी बर्तमान आमर छतु भजा स्टार्ट हो गला तेल पड़ सारा छतु पका पका कि बास्ना छतर बास्ना नाक बाजला भोक बढ़ीगला जाओ पानी ग्लास पी दे आसो बर्तमान आमर छतु भजा हो छतु भजा सरीगला गुगु ये सब कौन थुआ कहल ये सब कौन थुआ गोटे कहल कौन थुआ पड़गला बर्तमान हलदी टे पकईदबा हल्दी पाउडर लंका पाउडर लुण
को सेते टेस्ट ତମେ ଖାଇବ ହାଇ କେତେ ଖାଇବ ମତେ ଭୋକ କଲାଇ ମତେ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ବିତାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଖାଇବ କ ମାମା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର କ ମାମା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର ମାମା ଦଦି ଦଦି କହିଛ ମୁଁ ଖାଇବି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଟିକେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହବ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ପାଣି ଦିଆ ହେଇକିରି ଗାୟବ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଆସିବା ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପାଣି କ'ଣ ଅଛି ଡାକିଛୁ ସବୁ ଫେରିକି ଯିବେ ଆଉ ପାଣି ମରିଗଲେ ସବୁ ନା ଅଛି ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ନିଜେ ଖାଇକି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟି ନିଜେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ତରକାରୀ ନିଜେ କରିକି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ